केशवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गणाय नमः। सिद्धाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम प्रदीपाय नमः। ओम नमोरुद्राय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम देवशूराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम हरे नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्पं सूर्यदेवी शिवरात्मं तद्विक्राशविवे दिव्यचक्रिवंशेषविवे विष्णुदेव परमं पदं তো বুক আনলাম, বুকে নিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে স্থাপন করলাম। বুকে স্থাপন করে এরকম করলাম গন্ধ পুষ্পে শ্রীগুরু পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদ প্রজানন্দ প্রদানন্দ শিবয়মান্য়োজয়। এখন হচ্ছে আবাহন করতে
ওরে বাবা, এদের জন্য তো কিছু শুনবো না। ইদম হস্তমুখ কৃষ্ণম কৃষ্ণারাম জগৎপদম কৃষ্ণারাম ইদম হস্তমুখ কৃষ্ণম সরানো হলো শুদ্ধ করে শেষ। ভগবানের যে আসন দেওয়া যাবে সমাপ্ত।